بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے۔ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض
يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين। यही फैसले का दिन है जिसे हम झुठलाते रहे। जालिमों को और इनके हमराहियों को और जिन जिन की वो अल्लाह के अलावा परस्तिश करते रहे, इन सब को जमा करके इन्हें दोज़ख की राह दिखा दो और इन्हें ठहरा लो, इसलिए कि इनसे जरूरी सवाल किए जाने वाले हैं। तुम्हें क्या हो गया है कि इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते? बल्कि वो सब के सब आज फर्माबरदार बन गए। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर सवाल जवाब करने लगेंगे, कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दाएं तरफ से आते थे। वो जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमान वाले ना थे और कुछ हमारा जोर तो तुम पर था ही नहीं, बल्कि तुम खुद सरकश लोग। فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين। अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं। बस हमने तुम्हें गुमराह किया, हम तो खुद भी गुमराह ही थे। सो अब आज के दिन तो सब के सब अजाब में शरीक हैं। हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं। ये वो लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये सरकशी करते थे और कहते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें? नहीं नहीं, बल्कि नबी तो हक सच्चा दीन लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो। तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे, मगर अल्लाह के खालिस बरगुजीदा बंदे उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम फवाकिहु व हुम मुक्रमून फी जन्नातिन नईम अला सुरुरिन मुतकाबिलीन युताफु अलैहिम बिकअसिन मिन मईन बैज़ाअ लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ ईन कअन्नहुन्न बैज़ुम मकनून فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا
فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم के लिए मुकर्ररा रोजी है, हर तरह के मेवे और वो बाइज्जत इकराम होंगे नेमतों वाली जन्नतों में, तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। जारी शराब के जाम का इन पर दौर चल रहा होगा जो साफ शफाफ और पीने में लजीज होगी। ना इससे सर में दर्द हो और ना इसके पीने से बहकें, और इनके पास नीची नजरों बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी जैसे छुपाए हुए अंडे। जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे। इनमें से एक कहने वाला कहेगा, मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था कि क्या तू कयामत के आने का यकीन करने वालों में से है? क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या इस वक्त हम जजा दिए जाने वाले हैं? कहेगा, तुम चाहते हो कि झांक कर देख लो। झांकते ही इसे बीचों बीच जहन्नुम में जलता हुआ देखेगा। कहेगा, वल्लाह करीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर दे। अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी दोज़ख में हाजिर किए जाने वालों में होता। क्या ये सही है कि हम मरने वाले नहीं, बजिस पहली एक मौत के, और ना हम अजाब किए जाने वाले हैं? फिर तो जाहिर बात है कि ये बड़ी कामयाबी है। أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين। ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये मेहमानी अच्छी है या जरकूम का दरख्त जिसे हमने जालिमों के लिए सख्त आजमाइश बना रखा है? बेशक वो दरख्त जहन्नुम की जड़ से निकलता है जिसके खौशे शैतानों के सरों जैसे होते हैं। जहन्नुमी इसी दरख्त से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे। फिर इस पर गरम जलते जलते पानी की मलूनी होगी।
پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح علیہ السلام کی تابع داری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ چھپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا
ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा के इसके साथ चले फिरे तो इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबा करते हुए देख रहा हूं। अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है इसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। गर्ज जब दोनों मती हो गए और बाप ने इसको बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया तो हमने आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बी इसके फ़िदिये में दे दिया और हमने इनका ज़िक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। हम नेकूकारों को इसी तरह बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था और हमने इसको इसहाक अलैहिस्सलाम नबी की बशारत दी जो स्वालेह लोगों में से होगा। और हमने इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल फरमाई और इन दोनों की औलादों में बाज़ तो नेकबख्त हैं और बाज़ अपने नफ्स पर सरी जुल्म करने वाले थे। यकीनन हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर बड़ा एहसान किया और इन्हें और इनकी कौम को बहुत बड़े दुख दर्द से निजात दी और इनकी मदद की तो वही गालिब रहे। और हमने इन्हें वाज़े और रोशन किताब दी और इन्हें सीधे रस्ते पर कायम रखा। और हमने इन दोनों के लिए पीछे आने वालों में ये बात बाकी रखी। सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुअमिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुअमिनीन व इन्न इल्यास लमिनल मुरसलीन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून अतदऊन बअलन व तदऊन अहसनल ख़ालिक़ीन अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल
فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। बेशक हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। यकीनन ये दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे, जबकि इन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले तमाम बाप दादों का रब है। लेकिन कौम ने इन्हें झुटलाया, पस वो जरूर अजाब में हाजिर रखे जाएंगे सिवाय अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों के। हमने इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे। हमने इन्हें और इनके घर वालों को सबको निजात दी, बजिस इस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से रह गई। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया। और तुम तो सुबह होने पर इन बस्तियों के पास से गुजरते हो और रात को भी, क्या फिर भी नहीं समझते? बिला शोबा यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से थे। जब भागकर पहुंचे भरी कश्ती पर, फसाहम फकान मिनल मुदहदीन फल्तक़महुल हूत वहुव मुलीम फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअथून फनबذनाहु बिलअराइ वहुव सक़ीम वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून फआमनू फमत्तዕनाहुम इला हीन فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم
سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ ملغوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 اور بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرہ پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہی ہے۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے،
لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، پس اب ان قریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہ ہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔